शब्द विलास धाम धाम निरखत चले पावे निज गरुवासा यही आशा मेरा मन बसे रहे चित्त उदास सुनो कृपा करो निज चरण निवास तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मागो धान प्रेम दारु बरखा करो कुलवंदित खाना दयालो दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करो गाव अथोरो नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरता नहीं जस गोधान प्रेम दारु खा कर कुलमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी सुकर करो घाव अथोरो नित राधा स्वामी सुकर करो गाव अथोरो नित राधा स्वामी बारु बारु कर जोर कर सविनय कर पुकार साधु संग मई देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु भारु भारु बल जाओ तन मन आरु न चरण पर क्या मिकुले में गाओ मेहरा करी दास कृपा करो दान दान गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित करो तुम सेवा अचल भक्तिमय देव प्रभु दीनवनाथ हाथ हाथ मान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा काम क्रोध मधनुवा सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुमरे अब में पड़ा राजा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना न दूसरा अब करो दया परत कथ तुम्हारे अति विलंब दया करो मेरा साया देव प्रेम की बात दुख सुख कुछ भाते नहीं छोटे सब तुका दया करो मेरे साया देव प्रेम की बात दुख सुख कुछ बापे नहीं छोटे सब तुका बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साधु संग मई देव नित परम गुरु साधु संग मई देव नित परम पिता दाता ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलचारं भक्तं जनार्दन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानतिरन्वितं ज्ञानं जलाशय तत्सुलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरजलजातं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्युपेन प्रियकृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नागराधिकं ततं नागराधिकं तव तत्त्वेन त्वमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः नाथस्य नाथ मदगुरुस्यादुर मदात्मा सर्वभूआत्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराधीनदीशौ परं दैवतं
गुरु परातो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परमशोलं केवलं ज्ञानमूर्ति नन्दातीतं ब्रह्मसादिशं तत्त्वसादिनसम् एकं नित्यमेव नामतलं सर्वद्वेषभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं साधुत्वां नमामि साधुत्वां नमामि त्वां नमामि। জয় গুরু। কাইচুং তাবো বিনীত প্রার্থনা কাইখ্যা তিনি যে সৎসঙ্গ লুয়াজিমা রিনাইরক বংনি হামারি এবং সারা বিশ্ববাসীনি হামারিনি বাগৈ জুং তাবো 3 মিনিট খালাইনাই নাম নিজরা আমখা। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু যতনন जों ठाकुरनि नाम खालायलाय पाइखा ताबो ओमफ्राय ताबो जों बिजाब परिमादिगि थानाय बिजाब परिमानि थानानि आगे तो फांचिनि बिफाङाव कराना किसा नायगाना जय गुरु सञ्जित दा लाइनो राथ जय गुरु जय कुरिब आना तो साजार दङ आगियो ओमफ्राय जों ताबो सदानुसरन परिमानि थानाय परिखानारिनो जोंनि बरं गोनां जाजकर्मी रतन त्रिपुरा बांलाया ताई ककबरक सदानुसरन परिखानारिनो जय गुरु रतन दा। जय गुरु যতন।
मायागोनां थाखोनि यागबायथांबो सुजाक सत्तानुसरन बांला हासो किन्तु বিদ্রূপে নয় খাদো কিন্তু আসক্তিতে নয় ভালোবাসায় প্রেমে বলো কিন্তু আত্মপ্রশংসাই বা খ্যাতি বিস্তারের জন্য নয় তোমার চরিত্রের কোনো বল হয় তবে তার নিকটে তাও গোপন রেখো না সুজাক সত্যানুসরণ বড় 가바디 피아바 가 গদালাইখে হামজাগুই খাদিউই কক সাদি ফিয়াবা শাক বলাইনা বাগুই পীর পীর পীরনানি বাগুইয়া নিনিত তমুং মংসাসুক ন ফুনুগুই তুমুং কেবনি হামজাগুই তো অংখে হিনকে বিনিথানি আবন খলগুই খগুইতা অনিদি টংকচাং টংকচাং টং জয়গুরুদা জয়গুরু তিনি রতনদান বাংলা তাই কগবরক শতানুসরণ পরীক্ষানারি মা বাগাই বিনি হামারি বি নুখনে হামারি বাগাই ঠাকুরনি চরণ খুলুমজাও হাইনা হাই চুংতা উঠে গেছে বিজাব পরিমা দিগি থানায় অবকে ঠাকুরনি নারী নীতি গ্রন্থ পরিরীক্ষানারি নাই দিদি তন্দ্রা বণিক জয়গুরু দিদি জয় গুরু দিদি মময় পরম দয়াল ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীমুখ নিঃসৃত গ্রন্থ নারীনীতি প্রসঙ্গ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি চাওয়ার বিলাসিতা যখনই দেখিবে তোমার বাক ব্যবহার চলন চরিত্র ও লাগিয়া থাকা তোমার চাওয়াকে যেমন করিয়া পাইতে পারে তাহাকে সহজভাবে অনুসরণ করিতেছে না নিশ্চয় জানিও তোমার চাওয়া খাঁটি নয় চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র বাণীর সংখ্যা 11 জয় গুরু জয়গুরু দিদিকে জয়গুরু সুন্দর করে ঠাকুরের নারী নীতি পড়ে শোনানোর জন্য আমি ওনার এবং ওনার পরিবারের শান্তির জন্য ঠাকুরের কাছে প্রণাম জানাই গাই চুংতাবু একেশা বিজা পরিমা দিঘি থানায় অবকা ঠাকুরনি স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পরীক্ষা নারী নাই বরমগনা রবি দেব বর্মা দশরাম কামি জয়গুরু ইয়ার জয়গুরু ইয়ার খনাও ইয়ার পরিদি তো যতন সারিগম মানে তুমি এই সৎসঙ্গ লাইনে তোমায় না যতন জয়গুরু ইনকা তাবু ঠাকুর ইয়াক বাইতে মাসে যা স্বাস্থ্য সূত্র গ্রন্থ কিছু অংশ নাং পাঠ খাইনাই রোগে পরে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো তা শুধু রোগে নয় অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও বাণীর সংখ্যা 8 জয়গুরু ইয়ার পাখ্যা জয়গুরু বেলে বেলে হামবাই ইয়ার ন ও ঠাকুরনি স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পরীক্ষা নারী মা বাগায় আং বিনি হামারি এবং বিনি নুখংনি হামারিনি বাগে বা ঠাকুরনি ইয়াকঙ্গ যাও জয়গুরু কাই চুংতাবো গাই চুংতাই কেসা খতল থানায় অবখা ঠাকুর লবই রসাব লাইনাই